ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହଁ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହଁ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ତୋରଣ ମିସ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ମିସ୍ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନା ଲାଇଟ୍ରେ ମିସ୍ କରିବେ, ନା ମେଲୋଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ସୌରଭ ଇସ୍ତିତା, ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଦୁଇ ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ନବମୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଶମୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ବାକି ଆଉ କିଏ ରହିଲା କହିଲ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସବୁ ଆମେ ଘିନି ଯାଇଛୁ। ପୁରୁଣା ଲେଗାକୁ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସେଦିନ କେମିତି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବେ, ଲୁହ ପକେଇକି ଯିବେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛି ତା ଉପରେ ଲୁହ ପକେଇକି ଯିବେ। ସତଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ମିଛଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରି এই ଅଞ୍ଚଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜିକି ଚାରି ଥର ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ 14 ବର୍ଷ 2011 ମସିହାରୁ 24 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହଁ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହଁ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହଁ। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦିଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ କେବେ ଅରିଜିନାଲ କହିବେନି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲୋକ କହିବେ ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ କେମିତି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ତୋରଣ ମିସ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ମିସ୍ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନା ଲାଇଟ୍ରେ ମିସ୍ କରିବେ, ନା ମେଲୋଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ସୌରଭ ଇସ୍ତିତା, ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଦୁଇ ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ନବମୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଶମୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ବାକି ଆଉ କିଏ ରହିଲା କହିଲ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସବୁ ଆମେ ଘିନି ଯାଇଛୁ। ବାକି ଆଗ ନାଁ କୁହ, ଗୋଟେ ନାଁ କୁହ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ବାକି ରହିଲା। ଟପ୍ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ମୀନା ବଜାର ଲାଗିଛି ଲାଗିବ, ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଲାଗିବ, ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏଇ ବର୍ଷ ହେବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, କେମିତି ଲୋକ ହେବେ ଦେଖିବ। ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସେଦିନ କେମିତି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବେ, ଲୁହ ପକେଇକି ଯିବେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛି ତା ଉପରେ ଲୁହ ପକେଇକି ଯିବେ। ଭାଇ ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ? ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଏଇଠି କରିଛି। ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ ପୂଜା। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଏ କରେଇଲେ, କେମିତି କରେଇଲେ। ସରକାର ଆସିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ? ସମୟ ଜବାବ ଦେବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ସମୟ ଜବାବ ଦେବ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ ଅଛୁ, 14 ବର୍ଷରେ ଅଛୁ, ରହିଛୁ, ରହିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେ ବାଇଟରେ ଦେଖୁଥିବେ 14 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପୂଜା ଆଇଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। 50 ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମର ତମର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। କାହାର ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ଏଇଠି ଥିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି।
एटा राजनीतिक उद्देश्य नहीं कि आपको पुलिस की व्यवहार करी सरकार मेकानिजम व्यवहार करी एत बड़ पूजा एत पुराणा पूजा कमिटी की आज अन्यत्र जगार पूजा करा पड़ी आम माँ विधि प्रतिवर्ष भाई विधि आम पूजा कलु से गोटे आम ब्यानर आम ये को नहीं कहते आम गोटे पूजा 15 वर्ष आम करूँ करके कमिटी की संपूर्ण लुचई दे सी गोटे नुआ करेंगे चाहते उद्देश्य पूजा नुह उद्देश्य हूँ एरिया को भाग कले किसी राजनीतिक फायदा मिल किंतु ये फायदा असंभव ये लोक बोका नुहति आम चारिड़े बुलुचे चलुचे आपण मैंने आजिका डेट्रे ये हूँ राजधानी एठी कहीं बोका नुह लोक से भुआ बुले आज बुले देवाई चाहते ना ना सतटा को लुचई दे मिछटा को प्रचार प्रसार कर लगी माँ दुर्गा निश्चिंत तार पनिशमेंट देवे आम अपेक्षा करूँ अंचलवासी अपेक्षा कर अंचल को भाग भाग करी ग्रामवासी अंचलवासी या भितर गोटे विभाजन सृष्टि करी ए अंचल भावमूर्ति नष्ट करने संपूर्ण गोटे प्रयास नष्ट होगले भावमूर्ति भाग होगले तुम अधिका भोट पाई तुम अधिका लोक संपर्क बढ़ी यहाँ भूल कला एठी बहुत व्यक्ति अच्छा जार बहुत किसी अभिज्ञता अच्छी तेणु अभिज्ञता आपण मैंने जापारे विगत दिन में आज की 4 थर हारिबा परे जानी भी पारना जे कौन कले लोक संपर्क बढ़ आपण मान माध्यम सद्बुद्धि दिंतु अंचल को भाग भाग नक गोटाई कर राजनीति करूँ भल हम आम अंचल समस्ते भल निश्चिंत दुख लगे माँ को जो जगार माँ आम अंचल गोटे एत बड़ निष्पत्ति जो जगार 14 वर्ष पूर्व डिसीजन होता से अंचल को से निषिद्धांचल घोषणा कले आमको सेठू दूरेले निजे जाइए मन को मन क्या किसी पचरा पचर नक आमरी ब्यानर आम मेम्बर एठी कमिटी एठी सर्टिफिकेट एठी सी डुप्लिकेट ब्यानर डुप्लिकेट रसीद बही तार एरिया बांटी चलले कि कुचक्री गोष्ठी एकाठी होती राजनीति कर फायदा नहीं बोली भावुँ से गुड़ा हेनी आम पूजा करुँ राजनीति करार ना आम अंचल संस्कृति परंपरा को बचाई आम गोटे 14 वर्ष है अक्लांत परिश्रम कर जगह को आनी आ सी मन में रही ये राजनीति कर सब जिन भांगी भूंगी दे किसी लोक से पलैबे से बिल्कुल सफल हेनी हाँ सेठी 163 धारा लागू होती कौन झमेला सेठी किसी है जमी प्रत वर्ष भाई वर्ष आम जाइलु सफासुतरा आरंभ कराया से माने असहिष्णुता है कौन सफासुतरा है काले आमर आ फटो फटो उठी पारनी यथा शीघ्र पार्च आम केमी से शासन बल 163 धारा लगेदे ये आउ पूजा करें चिंताधारा था से पूजाटा को आम हाइजैक कर नहीं आम ये लोक आखिर आंगुठी एत वर्ष है 14 वर्ष है लोक देखी देखी आसुँच पूजा किए करुच्ची अनुष्ठान कहार ये गोटे माने लोक प्रतिनिधि हवा जाए सी चाहते मिछ अंचल सबू लोकर सहयोग थिला जो मैंने से आसती से भी नीरव समर्थन थिला तो ये गोटे निजे निजे बस गोटे एकाठी गोटे किसी लोक एकाठी कर गोटा ए कमिटी अंचलवासी ग्रामवासी समस्त मिसिकी थे सी गोटे ग्रामवासी अंचलवासी फिलिंग्स करी किसी लोक डाइवर्ट कर चलते मुख्य परा जगन्नाथ प्रधान बीजेपी विधायक प्रार्थी आ मुख्य किए कौन आपण मैंने जानना नेतृत्व नौ जो डुप्लिकेट कमिटी नेतृवृंद किए जानना आप निश्चय दुर्गा पूजा कौन अच्छी राजनीति मूल कथा 4 थर से हारे से चेष्टा करमी आम ये भाग भाग करदे लोक पलि आसवे कौन आवश्यक अच्छी पूजा सागर किसी मतलब ना तो राजनीति है मुख्य आपण एबी जदि आम डिक्लेयर करदेबू आसतु आप मंत्री एमएलए नहीं फटो फटो छाड़ी पारे आम सागर सी हाथ टेक देवे किसी असुविधा नहीं से पूरा से लिप्त किसी काम नहीं तो सी तो चाहूँ राजनीति पाखे सबकि हाँ पूजा दुफल नुह राजनीति दुफल हाँ दीटा अरे जमी जो आम समिति वाला कमिटी गोटे नुह कमिटी जमी माँ दुईटा है परिस्थिति से भाया कर दिगला 2टा कमिटी नहले राजनीति हो पार राजनीति हो पार राजनीति करनी जदि 14 वर्ष है दी फाड़ है आर फाड़क थे कौटी आपड़ कौ मेम्बर को देखते देखिले प्रति वर्ष तो आपण मैंने मीडिया माध्यम प्रचार प्रसार करती आपंकर गोटे फटो देखले 11 वर्ष तले कार फटो गोटे देखते आप देखले किए आसिक परिचालना करूला आप प्रमाण दिंतु आज सरकार आसी
सरकार को भूल परिचालना करी सरकार को भी भुआ बुलाउछन्ती जे मोर एटी प्रचार प्रसार अछि किंतु लोकंक सरकार कहउछन्ती देखला ताको दलर विधायक प्रार्थी लोकंक भुआ बुलाउछन्ती दिन दी पर आखिर आंगुठी गेंजिकी एमती हला सेमती हला आम अंचल आमर लोक अछन्ती 172 जन आमर काढ़ी दैछन्ती कोड गोटे लिखित आकार देखै परिबे मिछ प्रति मुहूर्त से मिछ कहि बंचुछन्ती आ जे मिछ कहि बंचुछन्ती लोक भी 4 थर जवाब देलेनी पुणी आगु भी देबे रेडी हेलेनी आ सी जो गछ लगै देले सी जो द्वितीय पूजा द्वितीय अनुष्ठान करिक जो गछ लगै देले से गछ ताकरी ऊपर भारी पड़िबो समय आछी विगत दिन रे आपण आसंता दिन रे आपण माने ही पुणी मीडिया बाइट माध्यम बजेबे आ रखि थांतो हला।